Very good morning and very good news all ত্রিপ্রাসা। ইয়েস, এখন আমরা বলতে পারি যে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ড সফলতার দিকে এক স্টেপ এগিয়ে। ইয়েস, এটাই মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন জানিয়েছেন। তোমরা সকলেই জানো যে গতকালকে 21/12/2024 এট আগরতলায় এক হাই পাওয়ার মিটিং সম্পন্ন হয়েছে অনারেবল হোম মিনিস্টার অমিত শাহ অ্যান্ড মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের মধ্যে এট আগরতলাতে। সেই মিটিংয়ে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে বার্তালাপ হয়েছে এবং কনস্টিটিউশন সলিউশনের মাধ্যমে কিভাবে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ডকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এবং কবে নাগাদ ইমপ্লিমেন্ট হবে এবং ইমপ্লিমেন্ট হলে ত্রিপ্রাসাদের কি উন্নতি হবে সব কিছুই মিটিংয়ে ডিসকাস করা হয়েছে। এবং মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য এটা জানিয়েছে যে আগামী 2-3 মাসের মধ্যে কিভাবে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ডকে লাগু করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই মিটিংটা করা হয়েছে এবং মিটিংয়ের ফল খুবই ভালো পাওয়া গিয়েছে। কি আলোচনা হয়েছে, কী বা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য নিজে জানিয়েছেন, সব কিছু এই ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দেব। এবং তোমাদের নলেজের জন্য এতটুকু বলে দিই যে গত সেপ্টেম্বর মাসের 20 তারিখ জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরে ফার্স্ট মিটিং সম্পন্ন হয়েছে নয়াদিল্লিতে গত সেপ্টেম্বর মাসের 20 তারিখ এবং সেকেন্ড মিটিং সম্পন্ন হয়েছে এই মাসেরই 3 তারিখ। সেকেন্ড মিটিং সম্পন্ন হওয়ার পরেও ডিসেম্বর মাসের 12 তারিখ মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং উনার সিস্টার কৃতি সিং দেববর্মন মাননীয় হোম মিনিস্টারের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে মিট করে এবং 125 অ্যামেন্ডমেন্টকে নিয়ে বার্তালাপ করা হয়। যেহেতু 125 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সম্পূর্ণ নর্থ ইস্টের মধ্যে লাগু করা হয় এবং মাননীয় হোম মিনিস্টার থেকে একটি ভালো আশ্বাস পাওয়া গেছে এবং হোম মিনিস্টার এটা জানিয়েছে যে আগামী 20-21 তারিখ আগরতলা সফরে এসে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে আরও ডিটেলস বার্তালাপ হবে। সেই কথা অনুসারেই গতকালকে 21/12/2024 আগরতলায় মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং হোম মিনিস্টার অমিত শাহ এবং মাননীয় সিএম মানিক শাহ মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি হাই পাওয়ার মিটিং সম্পন্ন হয়েছে। মিটিংয়ে কি হয়েছে ডিটেলস তোমরা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য জানিয়েছে এবং ওনার মুখ থেকে তোমরা শুনে নাও। এবং তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই, তোমরা যারা এই চ্যানেলে প্রথমবার এসেছো, এই চ্যানেলে গভর্নমেন্ট জব ইনফরমেশান এবং বিভিন্ন ট্রেন্ডিং এবং গভর্নমেন্ট জব কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশান আমরা করিয়ে থাকি। যদি তোমরা এমন অ্যাসপিরেন্ট হও, সরকারি চাকরি খুঁজছো বা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশান বানাচ্ছ বা কোনো ট্রেন্ডিং টপিকস নিয়ে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে জানার ইচ্ছুক রয়েছে, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল অপশনাল বেলটিকে প্রেস করে রাখবে। মনে রাখবে সঠিক সময়ে সঠিক ইনফরমেশন কর্মবার্তা অনলাইন তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। তাছাড়া তোমরা যদি বিভিন্ন এক্সামের প্রিপারেশান করছো, আপকামিং ত্রিপুরা হাইকোর্ট গ্রুপ ডি পিয়ন এলডিসি ড্রাইভার কুক টিপিএসসি কম্বাইন 3, আপকামিং জিআরপিটি2 ডেন্টাল কলেজ এসএসসি রেলওয়ে, আমাদের কাছে রয়েছে ফুল কোয়ালিটি মেনটেন নোটস। তোমরা যদি আমাদের নোটগুলো নিয়ে পড়তে হয়, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশনে আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে পিডিএফ ফরম্যাট নোট অ্যাভেলেবেল নিয়ে নেবে, ভালো একটা রেসপন্স পেয়ে যাবে। চলো এখন তোমরা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য কী জানিয়েছে সেটা তোমরা নিজের মুখে শুনে নাও। এবং যদি ভালো লাগে আমাদের ভিডিওটি বা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য যে ত্রিপ্রাসা অ্যাকর্ডের ব্যাপারে এত একটা মেহনত করছেন, যদি তোমরা অবশ্যই ভালো লাগে প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্যর এফোর্টটাকে, অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে সকল ত্রিপ্রাসাদাকে জানিয়ে দেবে এবং নতুন দর্শকে দেখলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। চলো তোমরা এখন নিজের মুখে শুনে নাও। गुड इवनिंग चिवाई। मैं आप सबको सबसे पहले इन एडवांस आई वुड लाइक टू विश एवरीवन त्रिंग एंड उसके बाद मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सबको। आप लोग सब जानते हैं पूरा त्रिपुरा में हम लोग गांव में विलेजेस में हम लोग सब त्रिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे टिप्रासा लोगों के लिए और मैं आप सबको अपने दिल से सबको विश करना चाहता हूँ वेरी हैप्पी त्रिंग टुडे बिसी कताल। और ये नया साल है और मैं आपको कुछ खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। मैं अगरतला में हूँ, अभी मीटिंग अमित शाह जी के संग खत्म हुआ है। चीफ मिनिस्टर थे, अमित शाह जी थे, होम सेक्रेटरी थे और बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ है
और मीटिंग के बाद अभी ख़त्म होने के बाद मैं राजबाड़ी आया हूँ। और अभी पॉसिबल नहीं है कि इतने रात में मैं यहाँ से सब पूरे त्रिपुरा में जाकर सबसे त्रिंग में मिल पाऊँ। इसके लिए आई थॉट दैट आई विल कॉल यू, आई विल कम ऑन लाइव ऑन फेसबुक और मैं आप सबको थ्रू सोशल मीडिया विश करूँ। आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर हमारा तिपरासा अकॉर्ड का फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट के लिए हमारे पहले भी 3 राउंड मीटिंग्स हो गए हैं और एक मीटिंग होगा जनवरी के महीने में, और उसके बाद फरवरी में ये लोग हमसे बात करके नेगोशिएट करके हम लोग इसका सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये गुड न्यूज़ है, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। हमारा पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, लैंड राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का समस्या का अगर हल निकलेगा तो ये अगले 2 या 3 महीने के अंदर निकलने वाला है। मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो तिपरासा लोग हैं, जिन पॉइंट था, इसके बाद मैं आप सबको और एक बात कहना चाह रहा था कि हमारे जो तिपरासा लोग हैं, बहुत सालों से उनको उनका अधिकार नहीं मिला है। और जब हम अपने कम्युनिटी के, अपने दफा, अपने सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि मुबागरा या हम लोग कम्युनल हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं नया साल, न्यू ईयर्स इज कमिंग, क्रिसमस इज कमिंग, त्रिंग इज कम टुडे, और मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। ये साल 2025 हमारे तिपरासा के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव होकर जाएंगे तभी हमको ईश्वर भी, गॉड भी, whoever you pray to will bless us। तो मैं आप सबको मैं अपने लिए ये साल कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए, माई पीपल, आई वुड प्रे एंड आई आस्क गॉड टू ब्लेस आवर पीपल, ब्लेस आवर लैंड and bless us with a better future. I again want to wish all of you all on the occasion of Thring a very happy Bisikatal Thring, and I also want to tell you that ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। There is hope, और ये होप लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है कि कब सेटलमेंट होगा, कब ये नेगोशिएशन खत्म होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आई एम फाइटिंग द गुड पीपल्स कॉज, आई एम फाइटिंग द राइट कॉज, एंड आई नो दैट इफ आई एम कमिटेड टू माई कम्युनिटी, टू माई पीपल, आई नो दैट वन डे गॉड विल ब्लेस अस विथ समथिंग विच वी विल बी प्राउड ऑफ। आज की मीटिंग में सीएम थे, बीके रांखोल थे, अपने सीईओ थे, 2 समाजपति भी थे, और जगदीश देवर्मा, वो भी अटेंड उन्होंने किया था। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में आ गया है कि जो बांग्लादेश में चल रहा है, अगर बांग्लादेश का सिचुएशन ऐसा है तो त्रिपुरा को उनको सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को उनको सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा। और we are ready to defend our country, we are ready to fight for our country, we are ready to defend ourselves against any Bangladeshi attack, any aggression from a neighboring country. We are patriotic people. Let's not forget that we merged with India before many other states merged with India. We were an independent kingdom, but we merged because we wanted to be a part of a secular India, India which respects Muslims, an India which respects Hindus, Christians, Buddhists, which does not discriminate tribals, SCs, or people from any other community. So, I'm hopeful that this will take a positive note. On the occasion of Thring, I again want to remind all my Tiprasa people, I had a meeting today with Shri Amit Shah, Home Minister of India, Home Secretary A.K. Mishra, Director IB, Government of India, and Chief Minister was also present, and Chief Secretary was present, and we had a good meeting. And next 17th of Jan there will be another meeting. उसके बाद
There may be another one more round of meeting, but we would like to finish the entire detail by February month itself, and I'm hopeful that we will be able to achieve something for our people. अगर हमारे लोगों को कुछ मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने माँ बाप का नाम को रोशन किया, अपने लोगों को कुछ दिया, गरीब तिपरासा को कुछ दिया। ये होने के बाद मैं भी अपने बारे सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ देना है। आज से 5 साल पहले when I had started my movement for our indigenous people, I did not know मुझे कहाँ जिंदगी ले जाएगा। बहुत मुश्किल मिला है, बहुत प्यार भी मिला है, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। मैं आशा करता हूं कि we will get solution sooner than later. This is my message to all of you all on the occasion of Tring. Once again, enjoy yourself during Tring. Be united. एक रहो, एक रहेंगे तो जीतेंगे, एक नहीं रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सबसे अच्छा खुशी तब लगता है जब तिपरासा के संग हाथ मिलाकर चलता है। यही मेरा एक सपना है, यही मेरा एक आशा है कि तिपरासा को प्यार करे और आगे बढ़े। टू ऑल ऑफ यू ऑल, I love you, and I will always continue to love you. Even when I'm not alive, you will see the desire for me to see you do well in life. This is my message to all of you during Tring. Enjoy your Tring responsibly. Merry Christmas in advance and Happy New Year also in advance. God bless you. Tiprasa Dopha Aiklokthong, Tiprasa Dopha and society, Tiprasa people Aiklokthong. Thank you.